अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो, ये पहली वीडियो बनाई जा रही है। तो इसका जो मौजू है वो सूरतुल फातिहा का तर्जुमा और तफसीर है। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। अच्छा, सबसे पहले सूरत का नाम अल-फातिहा। सूरत का नाम अल-फातिहा रखा गया है। वो फातिहा रखने की वजह मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह क्या है। अल-फातिहा अल-फत्हुन से मुश्तक है, यानी कि अल-फत्हुन से निकला है। तो फत्हुन का माना है खोलना। चूँकि हम कुरान पाक को सूरतुल फातिहा से खोल रहे हैं, आगाज़ कर रहे हैं कुरान पाक का, तो इसीलिए सूरत का नाम सूरतुल फातिहा रखा गया। मारूफ एक मशहूर इसका एक दूसरा नाम भी है सूरतुल फातिहा का, वो है उम्मुल कुरान, यानी कुरान पाक का खुलासा। तो कुरान पाक का ये खुलासा है सूरतुल फातिहा। और 30 पारे पर कुरान पाक पूरा एक सूरत फातिहा और 30 पारों पर मुश्तमिल है। तो सूरतुल फातिहा के अंदर 6 मज़ामीन जो कि खुलासे के तौर पर एक ही सूरत में बयान हुए हैं, और जो 6 मज़ामीन इनमें बयान हुए हैं वही 6 मज़ामीन 30 पारों में बयान हुए हैं। वो 6 मज़ामीन कौन से हैं? सबसे पहला मज़ामीन उनमें से जो मज़मून है वो है तौहीद, फिर रिसालत, क़यामत, उसके बाद अहकाम आ जाते हैं, मानने वाले और ना मानने वाले आ जाते हैं। तो ये 6 मज़ामीन पर कुरान पाक पूरे का पूरा ये 6 मज़ामीन पर मुश्तमिल है, और ये 6 के 6 मज़ामीन सूरतुल फातिहा में पाए जाते हैं। आपको मैंने सूरतुल फातिहा के नाम रखने की वजह बताई पहले। अब ये 6 मज़ामीन आपके सामने बयान हुए। अच्छा, 6 मज़ामीन सूरतुल फातिहा में कैसे पाए जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इसमें तौहीद को बयान किया गया है। मालिक यौमिद्दीन, इसमें क़यामत का बयान है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें अहकामात का ज़िक्र किया गया है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसमें रिसालत मानने वालों का ज़िक्र है। और गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, इसमें ना मानने वालों का ज़िक्र किया है। तो आइए अब हम चलते हैं इसके तर्जुमे की जानिब। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये 6 मज़ामीन बड़े अच्छे तरीके से समझ लग जाएंगे। तर्जुमा इसका करते हैं, तफसीर, तर्जुमा तफसीर के साथ दोनों को बयान करूँगा मैं आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम पूरी कायनात को पालने वाला है, यानी परवरदिगार है। अब तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, यानी कि अव्वल आखिर जो भी तारीफ़ें की जा सकती हैं, जितनी तारीफ़ें की जा सकती हैं, वो सब तारीफ़ों की जो मुस्तहिक़ ज़ात है वो अल्लाह ताला है। वो तमाम जहानों को, चाहे वो उसमें जिन हों, इंसान हों, फरिश्ते हों, सारों को पैदा करने वाली ज़ात है। अर्रहमानिर रहीम, बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो बेसिकली ये जो दो लफ़्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, अर्रहमान और अर्रहीम, ये दोनों मुबालगे के सीगे हैं। लेकिन अर्रहमान जो है, इसमें जो मुबालगा है वो अर्रहीम की बनिस्बत ज़्यादा है। रहमान उस ज़ात को कहा जाता है कि जो दुनिया और आखिरत दोनों के लिहाज से रहम करने वाली हो। और रहीम उस ज़ात को कहा जाता है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के लिहाज से अहम हो, दुनिया के लिहाज से रहम करने वाली हो। तो मालिकी यौमिद्दीन, अगली आयत की तरफ आते हैं। अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम में तौहीद को वाज़ेह किया गया। मालिकी यौमिद्दीन, बादशाह है, मालिक है जज़ा के दिन का, यानी कि क़यामत के दिन का। अब ये सवाल पैदा होता है कि यही लफ़्ज़ क्यों कहा गया कि बादशाह है क़यामत के दिन का? बादशाह तो आज भी है, आज ये दुनिया इस वक़्त, दुनिया की जो हकीकी कायनात जो इस वक़्त निज़ाम चल रहा है, इसमें भी तो अल्लाह ताला की ज़ात बादशाह है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसमें 2 बातें हैं। नंबर 1, इस टाइम अल्लाह की ज़ात बेशक, इसमें तो शक नहीं, बादशाह हैं, लेकिन झूठे भी माबूद बने हुए हैं जिनको बनाया गया है। कुछ लोगों ने ज़िद, तकब्बुर, अना की बिना पर इनको, जैसे यहूद, इन्होंने माबूद बना रखे हैं, खुदा को नहीं मानते और खुदा बना रखे हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनका अपना तरीक़ाकार है। और कुछ लोगों ने माबूद महज़ लाइल्मी, जहालत की वजह से बना रखा है। तो दुनिया में, इस दुनिया जो इस वक़्त दुनिया मौजूद है, इसमें तो माबूद बना रखे हैं नहीं। अब इस वक़्त जो दुनिया है उसमें तो बने हुए हैं,
لیکن قیامت کا جو دن ہوگا اس میں نہیں بنے ہوں گے، اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی جو اس دن بادشاہ ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی اور ذات بادشاہت کے طور پہ نہیں جانی جائے گی۔ ایاک نعبد، اچھا، مالک یوم الدین میں قیامت کا ذکر آیا، یعنی کہ قیامت کو بیان کیا گیا 6 مضامین میں سے دوسرا مضامین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکام ذکر کیے گئے ہیں کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم جب عبادت اللہ کی کرتے ہیں تو اس بات کو سامنے رکھیں کہ ہمیں جو مدد مانگنی چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگنی چاہیے۔ بعض لوگ اس خیال کرتے ہیں کہ یار ہم تو بہت گنہگار گار ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، تو ہم کوئی واسطے سے دعا کرتے ہیں، یہ محض خیالی پلاؤ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتے ہیں، اور ہم دیکھیں نا سورۃ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو کسی واسطے کی تو ذکر ضرورت نہیں ہے، نہ ہم واسطے کی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تم مجھ سے مانگو ادعونی فاستجب لکم، میں تمہاری قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی واسطے کو، اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم گنہ گار ہیں تو لہٰذا ہماری دعا قبول نہ ہوگی، یہ بالکل نہیں ہے۔ ہم جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس کو پورا فرمائیں گے، اس کو قبول کریں گے۔ تو اس میں احکام کا ذکر کیا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ہمیں ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی۔ تو سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اب انعام کن پہ ہوا؟ نبیوں پہ، صدیقین پہ، شہداء پہ، صالحین پہ، کوئی شک نہیں یہ نیک تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اسی انعام کی دعا کرتے ہیں نماز میں بھی کہ ہمیں ایسا راستہ دیجیے جن پر اللہ تعالیٰ نے آپ نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، ہمیں وہ راستہ نہ دیجیے گا جن پر آپ نے غضب کیا اور جو گمراہ ہوئے، وہ راستہ نہ ہمیں دیجیے گا، ہمیں ایسا راستہ دیجیے گا جو سیدھا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ایسا راستہ دیجیے گا ہمیں کہ جو جن پر آپ نے غضب کیا ہو اور جو گمراہی پہ ہو۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین، تو بہت کی بات ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہی ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ المغضوب، المغضوب کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ المغضوب کہ ایسا شخص جو ضد تکبر انا کی بنا پر وہ مانے نہ، اس کو مغضوب، وہ ایسے لوگ مغضوب میں شامل ہیں۔ اور جو شخص لاعلمی جہالت کی بنا پر نہ مانے تو اس کو گمراہ کہیں گے، یعنی کہ ضالین، ایسے لوگ ضالین میں شامل ہیں۔ تو یہ تو تھا آج کی ویڈیو جو پہلی ہم نے بنائی۔ تو میری کوشش تھی، آج ہماری پہلی ویڈیو ہے تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بسم اللہ سے آغاز کریں چینل پہ۔ تو یہ آپ کے سامنے ترجمہ و تفسیر رکھی گئی ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ تو اس سے ہمیں یہ فائدہ بھی ہوگا کہ ہم جو نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا معنی اور اس کا ترجمہ و تفسیر اچھے سے سمجھ جب آئے گا تو ہمیں نماز پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے کچھ تفسیر و ترجمہ رکھا سورۃ الفاتحہ کے متعلق، انشاءاللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔